मेरा मेरा ना ते मॅच मातशें फाटीं तुपला मातसो जालें. Next we have Anthony Fernandez. Pamela Franco. Tiana Rodriguez. Ladislav Fernandez. Valencia Pinto, Susan Esposio, Ignacio de Souza, Veneca Norona, Kimberly Fernandez, Maria Diaz, Feliciana Lopez, Victoria Silvera, Romaldina Mascarenas, Alina Antao, कोणी कलेक्ट कर Valen Fernandez, Maria Fernandez, Perpetuo Fernandez,
Matthew Lobo. These are आमची consolation prize winners. Now we go to the first 5 winners. The 5th place goes to Skylar Ellis. The 4th place goes to Stephen Henry D'Souza. 3rd place goes to João Palacio. Acho olhando ali Mariana. Second place goes to Pedro Colasso. And the first place goes to Lydia Dias. आणि एकदा त्यांना मोठ्या खाली लागतो. It was really a beautiful trip that they had done. These are the Sobri prize winners. Once again, thank you very much. Congratulations आणि सगळ्यांनी म्हाका दिसता एका ताळयो मारच्यो. विनर्स आणि माझे ग्रुप दिसतात बघ माझे All the winners, all the winners support. one group step काढूया. मागीच घेऊया. लास्ट घेऊया. Last ओके लास्ट घेऊया माझे. Last घेऊया. 5 मिनिटांनी का बरं घेऊया. May I request our Chief Guest, Dr. Colasso, to say a few words? All the dignitaries on the days here, office bearers of the Kalamut block, members of the press, आणि सगळे आमचे उमेदवार participants. जरी आमकां म्हाका दिसता मातशी लेट जाल्यार तुमकां हे प्रायजीस डिक्लेअर किंवा रिजल्ट दिवपाक तरी आसतना हांव तुमकां स्पेशल कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता कित्याक तुमी ही कला ही आर्ट गोटे करपाची चालू दवरल्या. गोंयांत क्रिसमसाच्या टायमार 2 वस्तू दिसतात आमकां, गोटे आनी स्टारां. पूण हालींच्या काळार अशें जाल्लें आहा की स्टारां हँडमेड ही कमी जायत गेल्या आनी लोक रेडीमेड हाडूंक वयतात. फुडें फुडें आमी हातीच्या स्टारांची हातीन गेल्ली तयार केल्ली स्टारांची एक्सपोर्टार दवरपाची चिंता फुडार. पूण तुमी जेणी ह्या क्रीड कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो म्हाका दिसता आमच्या जजीसांक खूब त्रास पडले आसतले ते जज करपाक. कित्याक जायते भासाची टॅलंट आसा, जायते भासाची टॅक्नीक तुमी उजार केल्या, जायते भासाची तुमची आर्ट उजार केल्या, जायती क्रिएटिविटी उजार केल्या, त्या शिवाय जायत्यो वेस्ट वस्तू उजार केल्ल्यो आसा तुमी गोट्या. त्या खातीर हांव तुमचें अभिनंदन करता.
तुमकां शाबासकी दिता. आनी ही कला ही आर्ट तुमी तुमच्या भुरग्यांक फुडें दिवची आनी गोड्यांची ही स्पर्धा अशीच आमच्या ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन चालू दवरची. व्हडे संख्येन फुडाराकूय आनी पार्टिसिपंट येवचे म्हणून म्हज्या आवडे. तांकां शाबासकी दिता. बाबलावऱ्या सांजे जे फूल टिमी ही स्पर्धा तेणी घडोवन हाडली. देव बरें करूं. Thank you, Sir Dominic. I now request our PCC member, Sir Rajan Kolgaonkar, to address the meeting. गुड इवनिंग. प्रोग्रामाक मातशी लेट जाली. आमचो कालो ब्लॉक MLA उपास आसलो तो पावना. काय म्हणतो हाडलो ना आपण. आमचे घर पडटा बागान. बागान कारण येवपाक म्हाका हे मोंगर लागले. हांगासून येवपाक पावलो. सो आनी हांव म्हाका लागले हांव करून हांव लेट गेला म्हणून. आयज तुमी सगळे येयले आहा. तुका खबर आहा आमचो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाबा आमचो शाहू आनी आमचे बाय कानोडी. तसोच आयचो आमचो चीफ गेस्ट टिचर आनी आमचो डॉमिक सॉरी आनी आमचो उत्तर गोंयचो वायस प्रेसिडेंट बाब स्टेट आमचो मुक्तार. हो जो प्रोग्राम आसा आमी लास्ट इयर पासून आमी स्टार्ट केलो हो प्रोग्राम हो. आनी लास्ट इयर ह्या प्रोग्राम जायते लोकांनी साथ दिली. पार्टिसिपंट खूब जाल्ली. तेच्या पेक्षा न्हू आमी हायेस्ट फुडें आहा. आज जर आमचो कालूस बाब येयलो MLA जाता खावपाचे आमचे पार्टिसिपंट कशे जाल्ले आहा पयले. ही स्वता मेहनत करून लोकांनी जो गोठो हिंदू जल्माचो दिसाचो गोठो आमगेर गेल्लो गोठो आमच्या भावाच्या भुरग्यांनी ताका सांगलेलें हो मातसो फोटो मारल्यार धाड हो एड्रेसा. ना आपण प्रायज काय नाका पार्टिसिपंट जावप इम्पॉर्टंट. प्रायजाचें व्हडलें नासता पण तेच न्हू तुमी खंयचेय न्हू तुमी पार्टिशन जावपाचें प्रायजा खातीर न्हू. तसोच ह्या हितून पळय कोणी पार्ट घेतलेलो आनी तांकां प्रायज मेळोना तेंच्यांनी तोंड वांकडें करचें न्हू. तुमी पार्टिसिपंट जाल्यात पळय न्हू दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आमच्या सरान सांगलां की फुडल्या वर्सा आमचो जो क्रिसमस येवपाचो आहा त्या क्रिसमसाक तुमी हातीन केल्ले हँडीक्राफ्ट तुमचे स्वताच्या हातीन केल्ले तुमी नॅकेत्र तुमी करतातूच करा म्हणून दॅट इज करेक्ट. म्हाका दिसता शाहू बाब तेणी सजेशन दिलां पळय नांव सांगूंक जाय भुरग्यांक. आनी आमच्या कलंगूट ब्लॉकाचें नांव आमची जी टीम आसा शाहू वांगडा सगळे जाण वावुरता. आयज बार्देसांत आमच्या कलंगूट ब्लॉकाचें नांव वयर आहा. आनी हें नांव काय जालें बिकॉज ऑफ तुमी सगळे येतात तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आहा म्हणून. तुमी जर येयना तुमी जर सपोर्ट दिना जाल्यार आमकां नंबर 1 वी आर नंबर 1 हांव सांगता तुमकां बार्देसान आमी उत्तर गोंयान आमी नंबर 1 आमकां सगळ्यांक आमी जेन्ना गांव वा आमकां मिटींग वयता तेन्ना आमकां सगळे जाण सांगतात ते लिडर तुमी नंबर 1 आहा. सो हे तुमच्या पासत नंबर 1 बरें आहा. आतां फुडें झेडपी इलेक्शन आसतलें परत मागीर विधानसभा आसतली. सो हितूनय आमी टॉप आसपाक जाय. आनी हे सगळे जातलेले तुमच्या पासत. तुमी आसात जाल्यार सगळे जातले बरें आमचे. गेल्या फावटी लोकसभेक तुमी हात दिलो मदत केली. आमी 2500 आमी लीड घेतली. ही लीड कोणा पासत मेळ्ळी तुमच्या पासत मेळ्ळी. तुमी जेन्ना आमकां लीड दिवना आनी काय ना आमची तोंडां काय जावपाक. सो हय तुमी स्पीड दवरल्या पळय ती कोणाची आयकून स्पीड तुमी कमी करूं नाका. भायर आमचे कार्मिक खूब आवडटा आमचे एंकरींग करता लेडी ते बरें काम करता जेणे सगळे तुमी बरें काम करता म्हणून आमकां बरें दिसता आमकां बरें दिसता. आनी खंयतरी आनी खंय मिटींग जाता ब्लॉकाची हांव जाणा हांव इन्चार्ज म्हाका घातला हांगा पेडण्या तिथं गेलो पेडण्या चड लोक ना 12-13 लोक आसले. अरे बाबा कितें करता तुमी 12-13 लोकांनी इलेक्शन फुडें लढत जाल्यार झेडपी आहा आमचे विधानसभेचे आहा अशें ताका सांगलें जाल्यार म्हाका म्हणलें आपूण कितें फायदो इन्चार्ज हांव रावता म्हणलें कलंगूट तुमी येवन ह्या तशें करूं शकना. तेन्ना मातशें पुशअप केलें तेन्ना जाल्यार तुजे कडेन आसतले 50-60 लोक आसतले म्हणून
मागता देवा कडेन ते आमचे टिमीचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते तर आमचो टायम घेना म्हाका हांगा 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल आमच्या ब्लॉकेट तुमच्या हांव थँक्यू म्हणटा आनी तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं आमी भाशण कोरगांवकर. आतां म्हाका महिला प्रेसिडेंट बाय कार्डिनल लागीं वोट ऑफ थँक्स दिवपाक. कलंगूट काँग्रेस ब्लॉक कमिटीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. अदीक करून बाबा लॉरेन्स सिल्वेरा तो जावन आसा आमचो पिलर. तो सदांच आमकां कितें ना कितें एक्टिविटीज करता आनी एकठांय हाडटा आनी तुमी सगळीं गांवांत येतात म्हणून चड आनी चड तुमकां पयलें देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू बाय and thank you each of you for participating and for coming here. अशी सगळे फोटो काढतो तुम्ही क्रिसमस क्रीप चे कॉम्पिटिशन जे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन जाल्लें आसा सो वॉट मेड यू टू ऑर्गनायज सच कॉम्पिटिशन? गेल्या वर्सा इज अ फॅमिली क्रिसमस ऑन एक फॅमिली जिजस जाल्यार ते फॅमिलीचो क्रिसमस फॉर द फॅमिली एक आतां कितें केलां आमचो फॅमिली प्रोग्राम वीथ द फॅमिली क्रीप प्रोग्राम केल्लो आमी. लास्ट इयर आमकां 100+ एंट्री जाल्ल्यो. दीस इयर वी हॅड 297 एंट्रीज आनी तितूंतले आमी 26 जाणांक शॉर्टलिस्ट करून आमी एवॉर्ड दिला. इट्स जस्ट टू एनकरेज पीपल. हे कितें हे क्रिसमसाचे वयर ही आमची परंपरा आहा ही आमच्या क्रिस्तांव लोकांची तेजे वयर लोकांक एनकरेज करूंक विचार करूंक ही परंपरा वयत फुडें वचोंक जाय. ताका लागून आमी हो एनकरेजमेंट तो प्रोग्राम धरलेलो. सो इट वॉज गूड रिस्पॉन्स. आमी बरे खोशी जाले आनी आमी नेक्स्ट इयर पळय आमचे चीफ गेस्ट सजेस्ट डॉमिनिका सजेस्ट केले बरे स्टार्जाचे आमी हँडमेड स्टार्जाचेर वयर करतले प्लस वील हॅव अ क्रीप कॉम्पिटिशन अगेन फॉर नेक्स्ट इयर. थँक्यू. हांव थंय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा इतल्या लोकांक पार्टिसिपेट जाले म्हणून आनी हो आमी होच वीथ दीस युअर सपोर्ट लायक वी आर गोइंग टू डू इट अगेन नेक्स्ट इयर. आतां तुमी हें घेतलेलें ते गोट्याचे हें न्हू? हय ते फॉर आमी क्रिबाचे गेल्लेले ओके. फॅमिली वीथ फॅमिली क्रीप म्हणजे बेजिकली तेणी फोटो काडून आपणाचो फॅमिली बरो आपण क्रीप केला जाल्यार काडून जाल्लो आमचे. देन वी हॅड अ टीम who shortlisted, but everybody have participated. Whoever participated, कोणाक मेळोंक ना पळय पूण दे एवरीबडी हॅव इक्वली एफर्ट दे हॅड पूट. ताका लागून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ओके थँक्यू. जाली विशालकाय जाली की चीफ गेस्ट असं प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी बरेपणी पळोवंक मेळटात. त्या बाळदेजांक चडशे आमी गोटे बरे हेजे इतले हेजे पळयना. सालसेतान भरपूर आसतात देपाक गोटे आसतात. पोरुंच्यान आमचे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर आमकां हें मेळ्ळें आसा रिस्पॉन्स. दॅट मिन्स पीपल आर एनकरेज्ड बाय आवर ब्लॉक कमिटी हेडेड बाय लॉरेन्स टू डू समथींग ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस अलॉंग वीथ द फॅमिली. आनी फॅमिली सांगाता आपली कितें क्रिएटिविटी आहा पळय ती दाखोवन लोकांक क्रिसमसाच्या उमेदीन अदीक हें खुशाल दवरता. त्या खातीर आमकां ही स्पर्धा घडोवन हाडपाक बरें दिसलें आनी हेजे फुडें म्हाका दिसता आनीकूय खूब बरो रिस्पॉन्स जातलो. देव बरें करून दवरता. प्रायज डिस्ट्रीब्यूट करपाचो दीस हो नाताला दिसा आमी हांगा एक ऑर्गनायजेशन केल्लें कलंगूट ब्लॉक तर्फे कलंगूटच्या आनी प्रायज दिवपाक मातशी लेट जाली. मिटींग आसली आमच्यो कांय लोक बिजी आसले. आयज फाल्यां करुया म्हणून आतां दीस येयलो तो आनी गेल्या वर्साचे गोट्याचो आनी ह्या गोट्याच्या स्पर्धे खातीर लास्ट इयरा पेक्षा डबल आमचे सीन लोकांनी पार्टिसिपेट जाले. आनी हो जो प्रायज आसा थोड्यांक कांय मेळोंक ना थोड्यांक मेळ्ळें तेंच्यांनी नाखूश जावचें न्हू कोण वांकडे करचें न्हू परंतु मातशें आमकां डिले जाली प्रोग्राम करपाक म्हणजे प्रायज दिवपाक. आनी आमी अशें थारायलें की फुडल्या वर्सा लोक पार्टिसिपेट खूब जाल्ले आहा. लोकांक उमेद आसा ह्या स्पर्धेन आमी भाग घेतलो
आणि शोभा हाडली म्हणून आमचो जो ब्लॉक हा कलंगूटचो हो उत्तर गोंयांत आमचो ब्लॉक नंबर 1 आसा अशें आमकां सगळे लिडर सांगतात. आणि आमचो जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा बरो वावरता, सगळ्यांक घेवन काम करता आणि अशेंच आमी हें काम फुडें व्हरतले आणि कलंगूट ब्लॉकाचें नांव आमी टॉप करून दवरतले.